Ana ngeswana asisankulu Osaka heyamale nyumo heyamali bimbia limite no ya mpula nyatu duro ngombe asirula kota nanga lenda ya wolo unjoka nda confinement kene busano a wiki madimena leya makuma leya matumbala villa ave demema leya matumo ko manali kam mendo ko dikam haduto le badasho no chef formation Osaka heyama le président d'Agri Photo on a les coordonnateurs kanina mikila kaso on est au stade donné tondo wacho saula la nyuma wa ngelo ya kisoda show to me image information wa tondo et les dynamiques la kaso koli ya tondo e ko tourner le chilalo benguelo batone koli katondo kadango do somba 6000 masques au moins 600 so la bassin les tewa auto jawa robinet ndola et puis là à peu près 600 auto Wahumba chuata chuchalangelo hakona watu to shana ngeso dalo to mutate kabema chalakaso mama sirila la pocha mo elo ondo taka sister danga mede wa kayo cho email sadi taka sister la ma wa kili kakadango la agence ali pression wake dango da todo da dynamique la kaso do ta holo chalangelo hatu kimanya na ngeso ale mbishalo sakali dagi sakali fu Osaka, l'impression à qui met de doute, ça c'est pas grave, ça on s'en fout, l'impression à qui met quoi. Keneka Chamil, Kalomba Mele, Keneka Moussala Dagri, et quoi du Mendi Funa. Mendame, mais la canute il y a quelques semaines dans le tuteur de la musique. Dagri, la lui seul ne saura pas aider les son cours. Wanema Moudate Salawa à bord, Osaka, la coconega, la patronne, le Mita $500, Dakeni, Mchembema Bruxelles, Agakimo $100, Autoché. Kambe, PDG, donc c'est Lieka. Et donc c'est Lieka, Agakimo $200, Losaki Fulale. Donc, Monseigneur Lungé, Monseigneur Lungabo Kimo Kamacha. Waouh, super. Ça, c'est ce qu'on demande. Non, c'est pas le mazo. On a assez ça, Endaka, et l'on, à tout ça, comme il donne le confinement, et au Cambo avec nous, t'as dit, à tout avec Teta. Dès qu'on a déjà le tour, c'est chez les Congo. Mais, à trop d'actifs, à la téléphone, on va faire une émission de temps, lui, il y a un gouvernement qui est en mode relax. Juste, dès qu'on a tiré, t'as dit, dès qu'on a un guélo, dans le senga. Et qu'on a le loi qui sont, mais dans le loi qui nous, parce que Cholendo, je me regarde le masque, elle a dit, on ne peut pas. Mais voilà, il y a la masque, voilà, il y a la katikashi, sola, il y a la malangue, sola, il y a le katikasami. Et moi, je suis et londo tanga menda wakona wakata sale la papa da green ndo wakona wato kechinde tanga bija image keteni wakona wakata sale ma ambiance ya ikolo ndo de discours da ki dejale nyunywa na wase sample ngoko maloka ningo wacha kanyilolo kanyo tata ye kama akabe sete toka nwende ro mulungu oto heye lusira lanyo yikotige asoana isango ko maloka ningo wacha kanyilolo kanyo tata ye kama akabe sete toka nwende ro mulungu oto heye lusira lanyo yikotige asoana isango ko maloka ningo wacha kanyilolo kanyo tata ye kama akabe sete toka nwende ro mulungu oto heye lusira lanyo yikotige asoana isango ko maloka ningo wacha kanyilolo kanyo tata ye kama akabe sete toka nwende ro mulungu oto heye lusira lanyo yikotige asoana isango ko maloka ningo wacha kanyilolo
Kaniyo toto yekama kabe. Sete toka nwende romulungi. Otuheye lusila nyo yikochige asoana. Isango komaro kanyingo. Wacha kanyiloloyi. Kaniyo toto yekama kabe. Sete toka nwende romulungi. Otuheye lusila nyo yikochige asoana. Isango komaro kanyingo. Wacha kanyiloloyi. Kaniyo toto yekama kabe. Sete toka nwende romulungi. Otuheye lusila nyo yikochige asoana. Isango komaro kanyingo. Wacha kanyiloloyi. Kaniyo toto yekama kabe. Sete toka nwende romulungi. Otuheye lusila nyo yikochige asoana. Isango komaro kanyingo. Wacha kanyiloloyi. Kaniyo toto yekama kabe. Sete toka nwende romulungi. Otuheye lusila nyo yikochige asoana. Isango komaro kanyingo. Wacha kanyiloloyi. Kaniyo toto yekama kabe. Sete toka nwende romulungi. Otuheye lusila nyo yikochige asoana. Angesu kambo ya njuchinde president d'Agri Lokoto lane lundolo bashunjinda uhako na tachudango dakatanyo te ondo nyakuki uhako na kanda teketa dinamiki la kaso wambu chochatu au yambu tate lola tudula dango dakatanyo laki dakwatu laki dakwatu te idone dimi hali mena wa karton wa kumba dango na mine ondo ka president d'Agri Lokoto manga tute dakula ko shambi Elo, tambo ya lulundu wa ande na wakati na asisa nkurambo ya mbo dango da kono kukato Nabe hatutano ho kuati la bonté kukalwe lusaka li utuche la titi malala mbijaru nyarandiru shenjinye kimanye da kambane ja concrétiser ja matérialiser donc Décoro Kaluelu Sakatou, félicitations à l'équipe qui a dirigé Dynamique pour le moment. Personnellement, Didier Kipopa, on est le secrétaire général. Donc, dans l'Union, Tiko déjà au Naye, Tiko la masque, Nico, la masque. Ya tundotaka wekwa kamba wenye modelo huiwo anetiko la au moins 6000 pièces. 6000 et on a commandé 10 000, 6 000 déjà tambo kuikunji aso hatuko katurangi kungone watu kukuchie les quantités tchè kile katuyo to milakaso tutukutuma puisque hatiyi nakashukunga yo periode kene ulio tutuma luwango ko tutukutone tutukukunga utumbiaka ça peut protéger tuarakasu contre nani anetiko la masque là ne bon on est equipe la watu wane wayu humbata tout ça la dispatching kwa na wutwa wayu wadavondota da vonja différentiel la toamon donc on a écrit là derrière les sankourou dino coronavirus hein tano hili slogan kaso de détermination d'asso donner zéro voilà zéro décès voilà asso okukutu takada la prévention hein mieux vaut prévenir que guérir prévention est comme le plus grand remède asso faut prévenir la minute tatu kioni adui da ka kemo chambe na malakasu tutalo shisha da hatokuma donc parmi les mesures de prévention il est volontaire wa masque de ana singuru chich 10000 eko chich takati 10000 eko chich fula c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je crois pour la population qui a couru plus de 1 million. Hein? Donc on peut soit soutien
donné quand nous toucher la ouah tout soutenir le Cambonais qu'on dit quelque chose ou t'as ajouté au fur et à mesure au tomaka na cheka utani et kola wa kanti hein voilà là wa bassin yayo je crois que les dispositions sont prises de la casso da usalilwa awa tabure ya kicheda ngodi kuche da kiti ya mijashi da ngodi. Je crois que on est au premier lot ka kala ngo kashuma chala kasuda kimania to ala kasu sho interoto bisu lawo ili anawasi sans pour munga protéger anawasi sans pour pandolo di Cambonne no so ki d'intérêt bisu lawo président ngandi dande dimbula di mochida ya mbola bango ne de kota chupa cha la lo sambuto kana la lo jotu ma te kombita sans cours école à territoire Chamalo donc waneo wa yo leko instruction we ko donné wa we ya uwa ko na yukaha donc chaque territoire école da konje par égal. Chaque territoire, tous les territoires, c'est une différence. Il y a le territoire, il y a le centre, il y a l'agglomération, donc puisque au centre Galoja, Pumbaka, Mungala plus, un peu plus, et la Tchumbe, la Wembonyama, la Lutundwa, le Sambouche, Foulieu, il y a province Kasso, donc les sommets, ou Hakata Sali, puis des territoire la territoire kunje président bomba ni après to shigona he molaka soka na hakumi kana he mwambeta bomba ni hadoto talaka dynamique la kasolo ta holashi ngada wi conservation kayo pourquoi ojisha kombo dana ka weyo no sisa nkuruambe no to kana la sonje ngo kiko kwemba ufunda ongu bwengo kasunja wambe no to asonja kana to atidimla kasombe mais quand la droit d'avoir choco to porter plainte on est à Kenya les utakona ku sunje ndunda ka sombe pourquoi unge ko dango dana wa 600 kuche donc naka hewa bita wa udiumba le kelo mochi le siège ka dynamique pouvoir diumba da besoin ikina wa ukuyaka naka une ambita puisque tiko sur donner daita kawol sala président le lo hakaya lombe ondo dimba da midakome haka ya lombe yima adi kam ekimanyi lumali anange so si anange so amochambu hata yima elo bwefula mais amochambu hata donc ali ndo kumbu ya woyi ko lumbotolo l'internet taka kunje et de cas qui patron Lomita taka kunje et de cas qui Clarisse Muchembe, Takakunje Ede, Tambukunje Ede Kaki Junior Shokumbala, Tambukunje Ede Mawaso Maraputu, Akenda Even, Tambukunje Ede Kande, Tambukunje To, Ede Kaki, PDG Doxia, voilà, Tambukunje To, prophète Togo, Ambutusha Ede Kande, Ndoshuma Kunje coup de filet, tout de suite, hein? Chuma Kunje coup de filet tout à l'heure, qu'église méthodiste, t'as payé mon temps. Le moment venu na katamba kama il m'a dit cela n'importe les trésoriers donner wanji avec mambusha autorisation wandi Bijalonia donc ti kumbu kalwe lusakala donc ikonja imayima mbiaka litambe chiso aho ne utucheka tu kaka litamba lotoi akina tuchewa kaya préparer taka mbula wa honorable député aso amoti wakatuteza domingulu yuyu ifulawa intervenir. En tout cas, tout le monde, 90% y en a 600 cours, d'accord. Opération à qui coca dimili ko la $1 kami. Non, opération à tata ko combien? Beaucoup que ngo kambota te nduka ya la ngota tata te ndo tata ko combien. Donc tu tiens te ko la poussa quand tu tiens bila que naka ko kalicha mais après d'autres dingo data sudone et ko di menation sala caisse kana 600 ko
kele di kamburanga na mboto tombe avant quand l'état intervenir kutambo tunja maluke se kaso la chute qui intervenir pour l'état ndio akaloko président avant ambo di hadango la kala dimura di mochida munjele limite masque nye to cheka uhasala loka ma lote ko echikalangelo ko changani ka to chepa ko ha ko iza unique ya to shawala nenye kane gola ko kina mbo to me anange sura kaso masque nye bouya usage unique taka commande masque nye lo maison ka uki kadi menaki ya salatu pourquoi taka langi modèle on est wa tissu wa yunga ka réutiliser plusieurs fois wa utiliser plusieurs fois ndambo to mindo ku esula dombile ta ekolu kana loyi lo envoie wa hindi wa utumandu wa savon donc sachet à savon en poudre hein bambuko sha masque la mausha kuche masque kumbusha ndo sachet ka savon kasula ande sula amboto mindu ku esula we kwa kambolota ti nakanda tate daka kukimanyia na kiko pudi puisque virus mvoka la savon la achi bembu sula kambukuna tikutuma longanela na sulanya virus injo mvoka la savon achi da sunya yosula kanga ndiko letidendo bembu sula bo la savon la achi bo ça faire mbechela ambushila et puis façon kina kambo stériliser aka na la kasuche boka manière kambo stériliser ele porque tukuchashi lowe lokula la jala la mafolo feedingane kwembu kichengane sin façon kambo stériliser jaga ka virus ko so mutu donc on est auto shotora la kaso usage unique luku va kona le en sorte ndio masque nyi hawoto to somba oyo di menangane bata ha to so anyoto ko ne dynamique la kaso bato sonja masque te kolo bisha responsabilité là non c'est ça en couche là yo connaît wo sonja dango no to mochambo sonja we ko la droit da wembo sako wendo ta voku shako wendo mais ambo connaît da we to ku vati paka we ko yo sumba ku wembe wuyele ta lilila engo ka dynamique chebu ka sonja iko dana wa 600 gratuitement ouais wash iko gratis donc bonne dango da tusunja kasunja bula Isango komaro kanyindo wacha kanyolo kanyindo tata ye kama akabe sete to kanwende romu oto heye lusirala no yebwe atwana Isango komaro kanyindo wacha kanyolo osaka nyambe na président d'Agri Lopoto atana ngeso mama kota nanga président d'Agri Lopoto la kombo di dimbula di biti maloko ngwada ngone atute nyato atute na to ta somja da ngone kantina mbomola meweto base amboma woto tembelote kana atakina wota somja dudu chochemba sabe kanga sabe chikitana ini sabe kombo kami bunyo sole kukote latunduka sambi latunduka gwela yosakati kana mask kowe sonja mana nukaya lelewe mana nukaya lelewe to sonja ke parce que beheye falanga ndo hapa mutumbi ce sont des sacrifices otunja jadima lande kusha parce que kele la tunuke to kimanya wanele sukai to sonja ke to leki mais konya dans nos destinations kanga 1 franc to leki konya dans nos destinations kele vale wako kamunga sauver ou les sauver parce que ndana wakenda eno andeka na wakenda page Facebook de Kami un jeune yele atako kanga 40 ans aka voulu le coronavirus et confinement il faut aider les jeunes les mots qu'elle est konja école pour baka shukimaliana ene ka ula mochela mushla eko atai mochela atoto corona atoto kodel mais pourquoi pas chom tete mala la mitone ni objectif 0% ya coronavirus la kaso kombaka monga 0% ahando ko koja coronavirus la kaso la seule façon d'acho mongone hatukundisha hemo kene ile nja ya protéger kedi la
faire attention de pratiquer un geste barrière et solagna du ménage lâcher la savon. Savon pour utiliser alcool, solution hydroalcoolique. Sombato, kitalanya di Kanga umanja. Kolonda mboma. Savon ko umanja. Kanga savon ko umanja solanya. Lota mask ndaka kanawe hakundisha. Wembea katela mask ekonja yeto lo a 2000 francs, lo a 3000 francs. Somba mask ngere la koma dimela la savon. Konsola lo kuli. Wasoche teko mena ko nyenya wa Lambert Mende wa video ya Jomo wa honorable wa Dagri oseko to che konja ikumone ndani nyenya shoma la mena honorable shoki to akatumi wa bassin ifula oto che ko sala sacrifice kanga honorable sénateur Moïse Kanga ndemala sala ono tetela che et comme sala quelque chose dans opération 0% ya coronavirus la kasi kenda kawaambia waadimika mole kambea kwembo saka na mask kana bassin engo cheka yo tumba lolo kumbu la protection contre le coronavirus chota yonga yelo parce que pour les sans-cours c'est unité pour notre objectif qui est 0% ka coronavirus le sans-cours. Elo lakalangito dimite dimaye hato jakalo nyo dibenga kana mosa doida sokombishe dimlakalangida weto kutuma message le anange sola ndiwe kutu yelala ne yemaya bobo ya chas anange somala kinja sala na yemaya yango ya yukuma lingu dango de ko déjà lomboka elo dimanche je pense ndeke kona nge sona kambolo tinango ndamukuma le anayo to kahanya mala mayo dokita taso to biaka tutata dikama l'école wa sho insister le anange so basiri bete we ko to yela dango dambo komala nya ye we oto la otoka hanya hato ko to nyete nyi ko to mba ka famille dango ko to mba dango so ko baka jala bien gérer le ano so wa responsabilité la kaso momba dango daye c'est l'affaire de tous wela longola dini malendo otola yo longola socho to longola droit de regard. OK taka no la kemba la kichi la bidulo ngobone opérateur on a la droit de regard. Observance wayonga ndo akatate notayo wa chaque évolution transparence ko ba chaque évolution wa situation bameno to la enjo longola kondo enjo ko sonja kana masque kanana et les police police awonde tai wayo wonda ndayo futa na amount parce que wane wa somba pour la falanga ya tawa kasha aki sacrifice ka fo sala ko vonu tome nambo profiter du duta te akina wane wakone Dagri la motoma ukapanda motoma nochike mishi asko to invo na yo cotiser shobulo mba woto munga hemo teko lo mba to kanga $100 pour un bichal enveloppe pour kimo da chosoma quelque chose pour aider maintenant c'est maintenant qu'il faut agir aha kungaka dans les 5 jours hemo amboto potato salaka c'est maintenant qu'il faut janu dipega lokatika sambi ndotake sister di mila ye da hato kanyone kene ka sale malodi na mikila kaso choshimboto hande salado bikamo so baka tombea mengo kata lombe shwati ana ngesole nakata yo sa force ya so chie ko shondi jale école to wele dynamique la kaso de bundo ko la connotation politique ndo kema ndo kona ayo to kimanyada mbeaka uhakona wa mbe wonyonso par exemple territoire kimochi wambo shila basha yema kaso ko kina ye ko ya dynamique la kaso waye no ko le kambisha di menaro ko toto oto do la bomba lo to ikone te ko la nunu kana kama kinunu bomba lo to ikombe ona na achule no so bakata sha ima ide one ensemble ayo ya di menaka shobi jamais hatoshi midoko to shobu do ko la pouvoir ka shimboto dans des salawa donc e ko ka lo ho bawana nge so chota kaso ale kana we ko la message to wa insister ka sala ka langande mbe akatoma nambo ko da 1000 francs di mbe akatoma na to wa ki ni salinare kenda ka we ko kambija pas ko mi mona di bo to kambija lo dynamique la kaso da ngoda yo kane ma ni suivi ka yo nga di mena parce que atinda ka tambo kane makende ayo ga imao sana lokechika sambi lokimo dikuta lokimani ya onyone mbagomba so mena pour une seule fois le sang pour totonner on agit dans l'unité
pour le bonheur et l'honneur de tous. Toketika sami. Tosanga ne kame tajisida. Et moi kene mongala kaso. No tokotika tukumbe kume. No tokotika mbaka tati mbaka saleone. La malanga okima ne kame. Langa bende corona kame. Alors de l'avant. Là yo solanya ndo ko dikambo là yo solanya. Ndamos. Là yo solanya. Ko diza o même on est lo sali dynamique la kaso lo saka he ya mali président d'Agri Lokoto. Datuma même ane mambo ya la kaso nous samal. Aha komelo. Ndambo tika la savon ya solanya la savon ya fushia solaka. Wa nyako ki président d'Agri Lokoto akanya explique wako na wako ka solaka koma kana bijaloja. Daha umi monen na ana kana muka shamba lotoi wembo sakile kale hembe ayo yala di mena uwanya ya da njala di mena jale su di bilanu umi monen bututu mi ngo jala kaso we kunja indula wakati ya sulani saka dala ngabimbo awe na du nyalo lotanu ngani ambo lotanu tike samuka we kole akuti kokichalani aske mindo yela na che kana wako shikorona na kitu ambuinja ukawe njokeni nikadi mena wambolota amuko wati hayo kukauna kwa kunya kwa kichame ungala precaution kawe mbona takele dibole ne bole doto chale hembe dachika la ke kudi emina embijo di be ambula ngakalo yale hembe ndo kale mela ne bango bodi mena lo saka nyamboka ande or kadima ande mbijaka nyoteka woeta kabonga ngambe diga mede Bima wa ndeta kete lo klasa ya kwa yenga nga be ya soto wi to mochitena na la protection la prévention mais aho so bele dikam ana ngeso wa se sanku kambo nyo senga président d'Agri Lokoto la dynamique la kaso polondo ka kiwe ko tete mala nongola wa aide ya kinyo kanga $1 takate kanga $1 mbele la ye le wane chewa mbojalo ne lo saka le no yama ndo nyambu nyako ki président d'Agri Lokoto ko tete tinde dango da tundo de ko je ko baka dango dikina choye mesani mais tata comme parce que 6000 casques est-ce que ça pour 6000 casques c'est pas plus de 1 million et quoi il m'a chiché dango de ko hombe fula ko lotome otako ne la mele d'Agri le kenda dango ne lo hatumina tukutole ndi hatole on a le droit de regard totake waate parce que ndimboka na kala kapanda hatumi watu kutole on a le droit de regard ouais l'ami Doudou et Ko ensemble on peut aider à ce que dans Wadingo da kumilo destination qui manque quelque chose il faut donner ma Doudou loko le manda ko dano chasseur teke buda la solo kanga 100 francs kanga 1000 francs kanga 2000 francs ça vaut la peine qu'avec Thomas M-Pesa yeko numéro yeko tu dois une cha numéro oui ta yo cham numéro ko to jaka ta ya afficher numéro ya so tu mi para lo M-Pesa on est pas qu'avec la millions la centaine de milliers d'euros les francs congolais mais quand la juste 1000 francs Thomas lo M-Pesa ayo to come tayo tena lukumbola ko le tambulongola mais quand la 2000 kana 500 francs autotomé choba onifula la malanga nous ensemble dans l'unité pour vous. La chômée va dire corona la vie à tout terrain qui s'appelle dans les projets. Le saka heyama, je pense qu'à on a nyamboto yela. Taka sadi dimila bonga na d'ailleurs do holiday sorti kolo lanja nyoko muka mitutu kawe kombete tala nete kolo ko filima. Aha shomba yo déroger lo a mesure yo shiwo. Mais dès que la carte ya uka sombo to la ville ko to chike émission ko betame pour fonctionner la micro là na mbaya yema usano ngo ito so cameraman so ati to chinde usaka yama le anetia mukimo yango ana jesu chewa no mukimo yango do te ko kunga uhanyo te mama sirila ko tananga welele la yango ele numéro kaka tenuja do kaka so no shaka ki da nyumbele da wembo to la contact le utongo dande ko to hapo na wakuka yesala yeto ni wa shotete mala lusaka le no yama aleka na wembea ka ekola duida le ko lo mbawa wemisha communiquer chala no ase sans pour chier et surtout insister lo di kamboso ana wele lanja angelo parce que ana wele lanja angelo fo carte basa wala to be akambe changa ngo ya wabuto komet jalelo ana nga sakina ga to me ma Belgique la ko ke ma France ya ngo ya kaye kanga 20 euros kanga 20 euros on est tete kanu tu ni tu me yo avec ko confinement rembe akala la tiamika rembe aka confinement a chimbe
Thomas du Souka. Thomas du Souka là, à l'année, donc à l'essai, il y a des fois où il y a moyen, l'essai, il y a des fois en ligne. Il y a des en fin de fois, il y a moyen de faire un modèle Internet, pour nous, Thomas du Souka. Donc, on est arrivé à MP, ça y est, il là, c'est qu'il y a au téléphone, là, il y a au bon dimanche à tout le monde. Dans le confinement, il y a moyen d'être bien, d'être heureux. Parce que c'est un dimanche, bon vie. Le saka heya malenyu, le saka heya malenyu. Le jalo me wonge na nyu so nga. Me do ko dikamba yo to sala ka te ko lo ngelo kene ki jasaba nga ngo shimochi. Le saka heya malenyu, le saka le nyu atu che. Tambo nyo senga tanyo heke. Dynamique la kaso, we ko sala lo tumu gratuitement. Ahone okondo hana bobundo ko l'intention nyu bia kala ka nyu ta hadi kamboda politique. Tayo wa juger. Ya ka vote tunja. Tayo va juger, tayo va mbola pourquoi quoi to tunja mais le wonyo ne c'est awu che e wota tudi me ko lo wana wa c'est ça e go gira malagi da tayo sha lo come tayo site kombo ya to participer ke kate we lo ta na ya jisha lo nya wo to ko sa ku ha tu cha to no ko ha wo sa to ko jalo nya we mbo sa lo nya ko mo yo ko termina lo nya ka kitula lo saka e no shila ka kitula lo nya la ke lo le wo nya we le sa kuru lo ko ba ke lo saka hiyama lo saka hiyama Baraka mana